स्टेशन रूम में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और कई इलाकों में अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन कई जगहों पे सैलाबी पानी उतर रहा है। लेकिन तबाहकारियां जो है सैलाब की, जो उसके जो नुकसानात हैं, जो उसके असरात हैं आबादियों पे, वो कम नहीं हुए। कई जगहों पे 3-4 रोज़ पहले पानी एंटर हुआ, लेकिन पानी उतरने का कोई वहाँ पे निज़ाम नहीं है निकासी का। पंप्स जो हैं वो सारे जो है नाकारा हो गए हैं, पानी खड़ा है। फिर भी अब सैलाब के बाद 2-3 बड़े जो खतरात और खदशात जो इस वक्त जो पैदा हो रहे हैं, एक तो यह कि वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त एक बड़ा मसला बन रहा है जो जिन इलाकों में सैलाब है, और दूसरा खुराक की किल्लत का मसला तो है ही। साथ साथ ये तमाम मामलात हम डिस्कस करेंगे इस ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम सियासी मौज़ूआत पे हमारी बात होगी, जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक आज 7 दिन की उन्हें मोहलत मिली है, उस पर बात करेंगे। उस पर नून लीग कह रही है कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, नून लीग जो है बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, तहरीक इंसाफ के लिए स्पेशल जो है वो तराजू है इंसाफ का। ये मामलात पर डिस्कस होंगे आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़रा ऑब्वियसली सैलाब की बात करेंगे। एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, बड़ा चैलेंज है, बड़ी क्लैमिटी है और बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी अवाम इससे मुतासर हो चुके हैं। आज जो टोटल अमवात के इस वक्त जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 1172 अमवात अब तक सैलाब से हो चुकी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36 अमवात मज़ीद इसमें हुई हैं। 7 लाख से ज़ायद घर और 5000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें तबाह हो चुकी हैं या मुतासर हुए हैं, और 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, वैसे जो मुख्तलिफ एस्टिमेट ये भी कह रहे हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो है वो मुतासर हुई है सैलाब से। ये सारे मामलात हम डिस्कस करेंगे कि अब जो सूरत हाल है फौरी तौर पर हमें क्या करने की ज़रूरत है और आगे हमें क्या करना होगा आइंदा के लिए। जो कि हमने माजी के जो यहाँ पे बड़ी आफात कुदरती आई उनसे हमने कुछ सीखा नहीं है। ज़ाहिर बड़ी कौमें जो हैं, जो कामयाब कौमें हैं, वो सीखती हैं एक बड़ी कुदरती आफत से दोबारा जब वो आती है तो उनकी तैयारी मुकम्मल होती है, लेकिन हमारे यहाँ तैयारी का कोई ऐसा रुझान या ऐसा कोई रिवाज है नहीं। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है जनाब अली तोकीर शेख साहब ने, एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज पर। हमारे साथ इस्लाम स्टूडियो में मौजूद हैं अवैस तोईद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फरहान अहमद खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम के, और 60+ INGO जो हैं वो इनके साथ एसोसिएटेड हैं, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। हमें ट्रांसमिशन के इस हिस्से में ज्वाइन करेंगे फैसल एदी साहब, जो कि चेयरमैन हैं एदी फाउंडेशन के, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JDC फाउंडेशन के, और मुज़म्मिल सुरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अली तोकीर शेख साहब, आपकी तरफ आते सबसे पहले ज़रा सैलाब का मामला है और पानी कई इलाकों से उतर गया, कई इलाकों में पानी खड़ा है, निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जो हम कहते भी हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर भी एक जो 8वां स्पेल है मॉनसून का वो एक्सपेक्टेड है, तो अब मज़ीद किसी सैलाब का खदशा आने का तो नहीं है मेरे ख्याल से। जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो सैलाब इस वक्त है जिन इलाकों को जिससे मुतासर किया है, यही तबाही अभी तक इसके नुकसानात या इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो जारी रहेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़ की सूरत में, बाकी चीज़ों की सूरत में। इतनी बहुत बड़ी ह्यूमन और इकोनॉमिक ट्रेजेडी हो गई इस मुल्क में, मगर अभी तक हमने ये नहीं समझा कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको पेश करता हूँ। बिल्कुल, मकसद ये सर आपको इनवाइट करने का मंगला डैम अभी तक भरा नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर एक मिनी ड्राउट है जिसकी वजह से वहां पे पानी नहीं है, और तरबेला भी अभी उनके स्पिलवेज नीचे नहीं आए। जब वो भरते हैं तो फ्लडिंग तो उससे आती है ना। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में इंडस के रिवर बेस्ड फ्लडिंग होती है। इस वक्त आपके पास 5 क्लाइमेटिक डिजास्टर्स आए। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, दिल को बड़ा मजबूत करके सुनिएगा, अभी तक किसी ने आपको ये बतलाया नहीं होगा। पहले मॉनसून आते थे हमारे पास, बे ऑफ बंगाल से शुरू होते थे, हिंदुस्तान से बरसते हुए कश्मीर में आते थे, कश्मीर को गेटवे इस्तेमाल करके केपी आते थे, केपी से नॉर्दर्न पंजाब में जाते थे, नॉर्दर्न पंजाब तक पूरा रास्ता बारिशें करते आते थे, लोगों को पानी देते जाते थे। ज्यादा बारिशें तो रिवर्स में फ्लड कॉज करते थे, और जब उनका मॉनसून का करंट खत्म हो जाता था तो वो सिंध में जाते थे और बलूचिस्तान में जाते थे, वहां पर नॉमिनल बारिश होती थी। इस साल जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो मॉनसून का पैटर्न था, पैसेज था, जो रास्ता था, उससे उसने डिविएट किया 5 तरह से। आप देखिए, सबसे पहला स्पेल जो है वो बे ऑफ बंगाल से कराची में पहुंचा, वहां पे आपकी अर्बन फ्लडिंग हुई। उसके बाद दूसरा स्पेल जो है वो बलूचिस्तान में गया, कोहे सुलेमान पे। और अच्छा नहीं, जो बलूचिस्तान में गया, जितना नुकसान हुआ है, जितने डैम शैम, वो सारा रन ऑफ फ्लडिंग की वजह से बलूचिस्तान में।
اس کے بعد کوہ سلیمان سے صدرن پنجاب میں اور کیرتن نیشنل پارک میں فلیش فلڈز کے ساتھ فلڈنگ آئی. تو اب آپ کے 3 فلڈز آپ نے دیکھ لیے. رن آف بھی ایک علیحدہ قسم کا فلڈنگ ہے جو بلوچستان میں پہلے نہیں ہوتی تھی. اربن فلڈنگ جو ہوئی کراچی میں اور فلیش فلڈنگ جو ہوئی. اس کے بعد ہندوستانی گجرات اور راجستھان سے ڈائریکٹلی سینٹرل سندھ میں سپیل آیا جو سکھر خیرپور اور جانن ڈسٹرکٹ کو تھا شارٹ آف کراچی. اس کے ساتھ اتنی زیادہ ٹورنشل رین ہوئی کہ 1918 سے ہمارے پاس ریکارڈ ہے کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی. اچھا اور وہ پانی جو ہے اور یہ روٹ بھی ٹریڈیشنل نہیں ہے جو یہ بالکل نہیں ہے. اٹ ہیز ہیپن فار دی فرسٹ ٹائم. اچھا کبھی یہ ایک سیکنڈ ذرا دیجیے گا کبھی یہ پنجاب کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی نہیں گئے تھے ریکارڈڈ ہسٹری میں. اب جو سندھ کا فلڈ ہے یہ ٹورنشل رین والا وہ بلوچستان کی طرح رن آف نہیں ہے. وہ اسٹینڈنگ واٹر ہے. 4 فٹ سے لے کے 16 فٹ تک پانی کھڑا ہے. اب میں 2 اور باتیں کرتا ہوں مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ آپ کو بالکل ایز اف دس واز ناٹ انف. تو آپ کا گلیشیئر میلٹ ہوا اپر انڈس بیسن میں اور جو اس کا آؤٹ برسٹ ہوا اس کے ساتھ گلگت اور بلتستان کا علیحدہ سے ایک فلڈ ہے. وہ بھی آپ کا اسٹینڈرڈ ریورائن فلڈ ایریا نہیں تھا. اور نوشہرہ سے اوپر کابل ریور بیسن جو ہے جو انڈس کی ایک ٹریبیوٹری ہے وہاں پہ واٹر جو اسے کہتے ہیں کلاؤڈ آؤٹ برسٹ وہ ہوا جس کے ساتھ آپ پنجاب میں فلڈ انٹر ہو رہے ہیں. تو یہ 5 قسم کے جو میٹرولوجیکل ڈیزاسٹرز ہیں دے میک اٹ پرفیکٹ کلائمیٹ چینج اسٹارم. جو چیز آپ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریورائن فلڈ نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ ہے. یہ کچھ اور ہے. یہ کچھ اور ہے جس کا ارلی وارننگ سسٹم کوئی نہیں ہے. ٹورنشل رین کا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اگر آپ اجازت دیں سر فرمائیے سر. تو یہ جو میٹرک آپ نے تو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا سر ایکسپرٹ ہیں آپ. یہ جو میٹرولوجیکل جو ایسٹیمیٹس تھے نا وہ بیسکلی ماڈرن اس کے اندر کلائمیٹ چینج کے ساتھ آپ سیٹلائٹس بھیجتے ہیں. آپ سمندر کے تہہ کے اندر اکوپمنٹس لگاتے ہیں کرنٹس کو آپ کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ میجر کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد کنٹینجنسی پلان بناتے ہیں. ایک ڈیزاسٹر میرے پاس ہے یہ 100 پیجز کا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو پی ڈی ایم اے ہے سندھ کی اس کا یہ میں نے پڑھا ہے. اور انہوں نے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ایسٹیمیٹس کی بنیاد پر اپنا کنٹینجنسی پلان بنایا جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جی اس دفعہ 2022 میں جو ابو نارمل رینز آئیں گی کوٹ اینڈ کوٹ اس کے اندر 62,000 کے قریب فیملیز ڈسپلیس ہوں گی. اب اندازہ لگائیے کہ ایک ایک ڈسٹرکٹ سے سندھ کے 62,000 خاندان تو ایک ایک شہر سے ایک ایک جگہ سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ جی خیرپور کے اندر خیرپور میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 13,950 جو لوگ ہیں وہ ڈسپلیسمنٹ ہوں گے. پلان اس کے تحت منگایا. اس وقت 12,18,000 آفیشل فیگرز 177 پیپل جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں خیرپور ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں 2 دفعہ وزرائے اعلیٰ رہے ہیں غوث بخش رہے ہیں اور اپنا قائم علی شاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کتنا ٹاپسی ٹروی ہوا ہے. بات یہ کہنے کی ہے کسی پہ الزام لگانا کی مراد نہیں ہے لیکن بات یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہ اکوپمنٹ ہے نہ آپ کا کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ بھی بہہ گیا اور انڈیا کے اندر وہ پلان انہوں نے ان پلیس کیا ہے جہاں تک میری ناقص رائے ہے. دوسری بات اب اندازہ لگائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 62,500 فیملیز ہم ڈسپلیسمنٹ کر رہے ہیں اور اسٹاک پائل کتنے کریں 70,700 ٹینٹس انہوں نے اندازہ لگایا ہے. اب دوسرے روز یہ مراد علی شاہ جو 1 مہینے پہلے کہہ رہے تھے چیف منسٹر سندھ کے کہ جی بالکل کنٹرول میں ہوگی سچویشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے. آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا. تو یہ 70,000 اور 10 لاکھ یہ کون سا کنٹینجنسی پلان ہے پی ڈی ایم اے کا جو اسٹینڈ کرے گا اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کلائمیٹ چینج جب سب چیخ رہے ہیں 2010 سے لے کے آج 2022 ہے سر 12 سال ہو گئے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کیا پلان کیا ہے. ایل بی او ڈی جو اس وقت طوفانی صورت اختیار کر گیا ہے 4,000 کیوسک اس میں تھا 90 کی دہائی میں بنا تھا اور وہ پورے لوور سندھ کو اس نے ڈبو دیا ہے اس وقت. بدین ٹٹا سجاول اب مہڑ خیرپور ناتن شاہ 2010 میں